त्रिपुरा हास्टेनि खरकसा कक रबाइनि आथुपकिरि बरम गोनां चंद्रकान्त मरा सिं लांमा सासुलांजा खा तिनि आसमसानाव फुङाव मर्निं वाक खाई बैडमिंटन थुई तंमनि जराव आसमसानाव हार्ट अटैक माबाय कलाई थाङो आबनि यागलोनो लांमा सासुलांजाव त्रिपुरा हास्टेनि सिमिया कक बर ककनि खरकसा आथुपकिरि गोबांमा इमां नुगनानि तंखो आबाहाय इमांनो याक आ इमां रगनो याकारै लांमा सासुलांजामाबाय त्रिपुरा हास्टेनि जत सैनाय खायनाय वान सक्रं रक तिनि थाङै आगरतला अभयनगरनि 2 नं गलिओ बिनि बायथांनि नगो पुजा जिबि सागनाय नगनि तौजाग्राखा आरो गोबांमा वान सक्रं लुक्रगनि खुखेंमुं कक त्रिपुरानि थुमैथुमानि खानायनाय बायदि अक्रा साख्रा राम कक साका चंद्रकान्त मरा सिं खरकसा बमहाय कक लबनाय बमहाय बरक टंमानि ताम सामुं खायलांखा अ कक रंनि सुमुनि कक फिरकमुं लुक्रगनि थानि belai kha khamani ko iti jarawa bo sungno yakarei jatono yakarei thangano abo wansukma yakok engke tini phungo asumsa ano takuk ojit phun khlayo je Chandrakant kurikha engke tam humani kok abo tongnani kok ya wansukma liya logi logi engke orok binar nago khabrumui ma phaikia bahai tamong khanai abo chini hasteni chini kok borok kok rubani khoroksa kusung athop kuri tongmani I Chandrakant Morasi bokri bai tabuk siringai thangka ekdom ubong thangka engkai chini belai khotiyongka bini kok borok kok rubaini engkai Chandrakant khoroksa chini I kok borok kok rubaini athokuri kusung bo I jengno yakari thangmani abo ang botei khawo ubo nangka khak dukho nangka abo kok thaibai sawi abo saimiya engkai ahaita engkai Chandrakant jengno yakari thangane boani somosaimik no engkai abo jeng wansukmaya ta ang nijebo tabu bo abono wansukmaya hayang tongo je Chandrakant chini bising tongo phias botongnai bini lakhani bising tei chini borokni bisingo chini kok rubaya bini suimung bini wansukmung abo sungkhrubuin tongnai angkrei sungkrei phano abo jog romui abo sungkhrubui tongnai ang abo khakhayu kok Tripura kok Tripura channel kan sajaro obahay jorau khai nentam kok sanai kisa message angni bumung kai suni morasi chong trai phangchini ek songe tolai mani ba botini chini ko lagi kurikha no chongkha khayo boni je haba klang thangpai mani no tangai ago ngai nai chongkha khayo chudu mura chinda phaya pura tribal samas na bo ago kitang kha khamja to no anu kai asal mama ni basalata ang kai sai chimali an ape আসলে চন্দ্রকান্ত মোরা সিং তো কক বরক খুইনে রগনি লামা ফুনুংনাই তংমানি কক বরকনি আথুকরি কাইসা কমালাং খাতিনি বজে সুই কালাংখা আবরক চিনি সামনে বিস্কাংনি দিন চিনি পরবর্তী সুইনাই রগনি লামা ফুনুংনাই অমি তঙা তবে বে সনকারি থাংমানি কক বরক সমাজনি কক রুবাইনি যে ক্ষতিয়ংখা আমতাই সুকুমাতৈ অংনায়া নে আমখা কয় যাই হোক তাই তামলা সাসিনাই বেনি জরা আংখা মাথাংখা
গাহাম তংথন বিনি নগনি বড় রক जों কক बर' সাহিত্য সংসদनि পক্ষ থেকে বিনি বক अमासिंकारि थांमानि जों खा खामा जानोबो बिनि नगनि गुबुन बर'नोबो खा खामा जानोबो आसो चन्द्रकान्त मरासिंनि दिनै हठाৎ थैनाय गोमाय थांमोननि खबर खोना आं निजेसै सानथ्राखे बोखारताम जाहायमा दंबाखा কিন্তু ববাই সানथ्राखे बनि लेखा लेखि जों कान्चनपुरनि থেকে बबाय सानथ्राखे खूब बन्धुत्व दंबाय माने কিন্তু दिनै दिनाव बाहाय गोमाय थांमोन ना खूब बाबे ना बोखारतुखौ नाजाका तबो सरकार साननाय गाहायनो बिनि फला गोथारखे थांथों बारो साखाव जेखान मा बतंगिथों बसुखि क्लाइन तंगिथों बिनि जे सिक्लांमोन बिनि आपाय रक सिनि কক बर' साहित्य नुबो गाहाम क्लाइन बमारि जों गोसों दंनाय आजों आं चन्द्रकान्त मरासिं भाई जों तो সেই 85 सालनि सिमी एकलगे কক बर' साहित्य संस्कृति संसद खालायमानि आपुन सिमी थानसाखाय लामा हिमलायमानि परवर्ती समये बिनि लेखारक गोबांमा त्रिपुरा हासाखाव मुं गोनांखा जुदा जुदा सकात्रक मानखा बिनि কক लब्रक बेलाय खोनातक बहुत तिनि त्रिपुरा हदारंनो जेबाबे मेसेज रिकलांखा आबो बुसखांगते बागुइ तंगानि नांथाय तामखे बिनि आतमसा थैमानि आबो बेलायखे बोखा दुखु फनांखा थिनांगो जों वानसुगैसे माइया जिनि जे अमतिखे कायसा आथुखरि राय थांगोन होननाय अबताय सुबुं थग्या बिनि नुखुंनि बरक जतननो खादुमा याफारो बनि फला गोथार शान्तियाव तंथुन आबनानि सुरिमा अमो पुला बेलायनो खादु खनांगमा कक ता मरासिंनो तो बनो साहित्यिक ग्रामीण बैंक अफिसार निबो सिनो प्लास बनो बिसि जों सिनो चिन पान्ति क्लाब नि सदस्य तिनिबो जों थंलाय दंमानि बदुइ गेम थङै बथाका हांगा हठात लेंजाका गारनो लायका खूब दुखजनक लगे लगे जीबियो तमा लायका थंलायका आरो खाय थैका नै घोषणा खायता गाय खूब दुखजनक मरासिं दानो जों कामगाय कथालायो बबाय কক बसालायो थान्दा खूब अमायिक चाल चलन अकरा हनै जों मानिबो बनो गाय अकर रंग मदे आंबो अंका दा उदैबो बबो अकरान मदन कलायो गाय बनो जों सा सालायके ता थंसिदि बिसि नै आंबो थंमा बन्द खारिका हिसि हिमसो तावखाय फाइ बासिनो जानखा बुसुगनो तलांतलाङै थाङो खेला तेनि बरंनो सागा थान्दा खाय तंनाय दिन ताम खायनायबा बनो बहाय ब्रक थांमोनि चिनि लस अमनो माहिनाय बिनि आत्ता शान्तिते तंथु जों आगामी दिन बिनि आत्तानि बागै प्रेयार खानाय ब शान्तिते तंथु थैंक यू हजरा तो आचुमसा अंतिनि फुङा इद्र बासै सिरना खनाका बिनि माहाके वानामा सिंचा वानसुङै माया लांमा सखानै एबन तो ताम छानानि आंबनो 1995 नि सिमी विशेष करे आं जहन नाटक खायै कैसा और चैंपियन हुई तो बाफ्रानो इंटरव्यू नाव आकोन मुक्त मांगता तिनी बाफ्रो दिल्ली देशर कथा नहीं सांबादिक कैसा मतिनो फटोरा करना हुई इंटरव्यू नाखा आबनो करीबो चिनी কক बरक न तुयै गोबांमा गभर्नमेंट नि कमिटी खाजक दङ कमिटी जों एकै मेम्बार रं लायखा কক लामा सालायो उराम मीटिंग लायो काय अमाहाके ब जराया सानि नहनि मानसिनाय जरा सुगियाको बकराय बालां मा चयथौनो बागै जों बालायखाय खानांखा आबनो लगे बिनि नखुंनि बिहि बसार खानाङै दंतिनो जों खानाङै दङ ब जेखाने फाना थांथन ब गाहाम गोनखाय दंथ तक्राय चुपना हावा दङैथन बिनि तांबाया सामुं बारना जोंनो तांना बागै चुबाथन आसुन सासिन কক बर' কক रबायनि बर' बसा बाब्रायंखा चन्द्रकान्त थैजावै बिनो थैमा सानाथे गोबां কক सानान करे কক बानायनो खा खाममान जायो अच्छा सगरादि तां खाय लंनि बर' खायगे सिगै खायगे र बुंमोन जरा ताम सानाय बेलाय नो खा खाममानि কক अब मति हैके तो पुंगाई तिनी जे अब हाय खबर मानानो नै पुंगाई आत्ता जराव आं सबसा खबर मानो तिन पलिटन सानो फोन खाय साहर मामा हाय हाय दंगा नै तो आ खबर बाकी किछामन रेडी करी
baba asumsa ko wati phaya pro pherang ko ma haing thangka refon je engna to ngui thangka to thanai 22 tarik ko sangwai kok sa homani puno kok sawo naren babu ne thanai 22 tarik pone saptan jorawo na gono bo ano pun kol asumsa kol khairo je jeng tabo je kono tuyi osin dahrinat kok samani simani no tuyi abo nang bahayang jak bahay matong putui nei bo asumsa no singhorka edang bo sawi malia bin kok ni ya gulang tau tau no tuyi yang kuna se porasona khajaya wansuk jaya abo no tuyi dasun ko ya फायदि तबे नों बाय मालाय लायनाय कक सालायनाय माने फायनाय तबे नों फायदि आनो र नै सावबो आप्रो आइकै फायना दाखन फायानो मानसे मुतिखे जे मा फायानो ओ जे सालथाम सालब्रै सालबा सालदमखा आ बिसिङो जे मुतिखे थैमाने खबर माने मा फायानो किसा मान सुंमाय था फायना तो हनै बनो आं साखा किन्तु गोथै बिनि न थै को मां गोथैनो नायरनान बागिसे मा फायना तो हे वानसु जया बेलाय न खा नांगौ बय मेलान जराव ते हे थांमा बागै ओला जों फायदि आसुगै कक सालायलायनो दाबो बिनि गोथै बाय सकबायखा फायदि जों बनो गोथै लां सकलायानो आइकै जों बय मेलाव थांगैबो जों दिनै ओ बय मेला जे दावसलि दंमाने बय बिजाब बानायगौबो जों बिनि न मुदु खलायलायनो ओला तो जों मुदु खलायलायनाय न जों आते हेकेबो जों बिनि न जों मुदु खलायलायनो आसनखौ दाग्रा Gita thangdi acai mahano tofani bagai thainai no Gita thangdi acai mahano tofani bagai thainai no thaini tuyong no sang no be to gai manai ta tei thainai rong no o gita thangdi acai mahano tofani bagai thainai no Kisah ke bahan rawi sampai mulai sajaka Thaisa ke hani kok sawi khorok busuk se kemakha Mukti de tongkho Mokolonini hai nai shalo kapnani ko de tongkho sago kolom tui hinang ni poza hornani Kundila bogachi letaji Gita thangdi acai mahano tofani bagai thainai no thaini tuyong no sang no be to gai manai ta tei thainai rong no o gita thangdi acai mahano tofani bagai thainai no
sabjagya bosongro salsa kemanai asuk thaini bagai bosong sekago rang kisa ni bagai paithang no halo alongo saksawi paksa thailango nuyung bawo tong ketui baksa menayo Pogita thangdi acai mahano tofani bagai thainai no thaini tuyungo sangno bedogai menei tetei thainai rong no Pogita thangdi acai mahano tofani bagai thainai no Tei botongo sinimung kemajak kasugui kaksugui hui donja dofani bagai thui runai rokno paiplaya kusum जों बेलाय गर्व बेलाय प्राउड मांगो बने बागै तामखे तिनि चंद्रकांत मोरा सिंह शुधु त्रिपुरा बरक सिमिया सारा भारत बरक बरक साइमानो सारा नॉर्थ ईस्ट नि बरक साइमानो प्रफेसर लेखक साहित्यिक प्रफेसर पोएट गोबां बनि बय सुजाक दंगो जों बहायनो तिनि कामाखा किन्तु आं फुंगोनो खोनाखा सारा 7टा समायावनो बथैखा ब ससमय खेला खाय तंमानि ब बैडमिंटन थंमानि परेबो बैडमिंटन एक गेम थंगै रेस खायफ्रो ब आचोफ्रोसि क्लाय खनाव बने साइस तो ठीक तंमानि तांगै साइमालि आबो ईश्वरनि लीला बने साइस तो गाहाम तंमानि किन्तु फेयाबा बेलाय खा खाममा खातिनि समाज जेबाय बेलाय खतिंखा चिन्तो फाने बय बेलाय खतिंखा चंद्रकांत मोरा सिंह बख्राव सचिनि खक नांनाय बरक तंमानि साहित्यिक फिल्ड बनि हाजा हाजा बरक तंगो सुति प्राय बरक सिमिया उत्तर पूर्वांचल बरक सारा भारत बरक बरक सिनि एवार्ड मानजा बनि बांसि बेलाय तिरि खा खामखा बनि परिबारनि बरक नं जों तिनि सुरिनाय दै जों साइमानो चिन्तो फागो बेलाय कम चिन बरक दं सुइनाय खायनाय बेलाय कम तिनि बख्राव सा तंमानि दोंगामाखा बतै उतमा खामो बनि बयस जों सुदु TSF सिनिया दिनै खा खामजा तिप्रासा जत तिप्राहानि तिप्रासारनो खा खामजा सिनि सार चंद्रकांत मोरा सिंह जोंनो याकारि थांखा ओंखाय जों TSF नि अबंनो बलनि नुखुंनो जों कबुंनांनाय बर खाकसाङै दंथ ताइसिनि सार चंद्रकांत मोरा सिंह जोंनो याकारि थांफानो बिनि लांमा जुखाव खाकसाङा माने दंथ आबनो सिनि कसार मं ताइ कैसांगा जों बेलायखानो बिनि मुतु मानजांनाय दङ सुदु बचिनि तिप्रासानि बागै काइसा लाइभ बुमाव मुतु खलायजांनाय बरक ताइ कैसाबो सिमिया जोंनि TSF ब काहामखानो जोंनो बुसुबाव जेमन रिसेंटली एसिस्टेंट प्रोफेसर जेटा 18 जना सिनि तिप्रासार क्लांमा जागा आ जागा जों TSF उद्योग नावै जों कुचिं खलायका आ कुचिंआव बिनि हात दङ आ जागा बत्तिसिं खलायका बिभिन्न जोंनो सुबासु खलायका आबरनो जों मुतु माने दङ जों बिनि आ सामरनो जों बथै थांपानो जों गोथां दंसाक जों मुतु माने दंनाय जों बिनि बागै सुरिनाय बिनि लांमा शान्ति दंथ'नो आं मिस्टार बिशु कुमार देवरमा TSF प्रेसिडेन्ट बेलायनो खा खामानि कक्तनि जोंनि
হাস্তানি অর্থাৎ ত্রিপুরানি সৈকরং স্যার চন্দ্রকান্ত মুরা সিং তিনি চিনি লগে করিখা ইনকে ব খরকসা সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড দি সাহিত্য একাডেমি অ্যাওয়ার্ড মানজাক ইকে চিনি কক বরক সৈকরংনি বিসিগো जों খাইছা আথুরি চিনি নখানি হয়তো ক্রাই ক্লাইখা আবনি বাগে जों যতন বেলাই নখা খামজাক তিনি আর বিনি गोथैयाव जों जतन फाइसक फाइजाक बन खुमबाय जों खुलुमा याफार दङ अजराव इनखाय ताबो खानामा मते बन बिनि पारावत लांजानाय आरो थाङै न बिनि लास्ट सामरा खाइजाकनाय इनखाय जतन सामानि अमतै जोंनि सैकरंनि बिसिङाव जों खरसा एकदम गोरों जों तिनि गमाजाखा आंनि बागै जतन खा खामजाक बेलाय कक बसाइमिया अजराव कक बफाइलिया जतना हामबाय गीता थांदी आचाय महानो तोफानी बागै थैनाय न थैनि दैयाव सानो बेदगै मोनै तै थैनाय रं न गीता थांदी आचाय महानो तोफानी बागै थैनाय न दैबो सिनिमुं कमाजाक कासुगै काक्रुगै हुई दंजा दफानि बागै थै रोनाय रखनो पाइपलाया कुसुं कुसुंनि खुलुमुं याफारजाव रामचारिचा फाउंडेशननि तिनि फाउंडार प्रेसिडेंट बरमगाम चंद्रकांत मोरा सिंह जुनयाकारि थांबाय दालाय खेसुखा खामजाक तिनि अर रामचारिचा फाउंडेशननि जत आदम सुथाइ बेनि अ पाइथाक मालायनि बन खुलुमयाफोरा ब आयम दाला थांगै दालाय खे खाखजांखे दंमोनथु बेनि सामुं अ हासाखाव पाथर इहायखे सारा जीवन बिनो सामुं जों दनारुनाय दंनाय दामसाकनि कलम बायसिजा हेके दंनाय दादा गलायखे ननो नि मिस गलाय दङ चिनि गार्जियन दंमानि अ हास्ते त्रिपुरा अ हागत गलाय खे खरसा करन गरनो जों माखा जों गलाय खा खामलाय जा दादा दंनाय नारो शान्ति
खादु मानो आनी बखावर योग मानो आं जतनो सानाम सुगो दिनै चिनि सर चंद्रकांत मोरा सिंह सर थैखा बिनि अ थैमानो सुदु चिनि बुकुं बारा दुख नांजाग्या अ देश पुरा भारत देशनि बागैसे बकाइसा जे बिनि एग्जाम्पल तंमानि एज ए राष्ट्र कवि बसंनो गोबां मानो लामा फुनुखा बिनि नको फाया फानो जों जे जागा लामा रगो मालाय आरानो बिनि वान सुगनो बिनि जे गाइड न सब समय न चराय कताल रगनो केवल चराय कताल रगनो सिमिया जों साख्रि खाय तंनाय जारा सैना रोंया रक बरक जतनो न बथमै सामं खायरो माने बिनि बखावो केबनि बागै खाग माने गरै ब सुतु चिन बुकुं बारा न हामजा गया ब वानसांथों भारतनि अन्य जागा राष्ट्रनि जे फानो जागानि फानो फाइथों अ जिनिस न ब बिनि कविता हो बुतंग रो बिनि नेचर हो बुतंग बरक न बकुनो दिनो खाग्या बरक डेट मीन्स बुकुं बारा बरक गया ह्यूमन बीइंग्स निने संसारनि जापाननि कोरियानि फानोंथों भारतनि यूपी बिहारनि फानोंथों बिनि बखाव कायसा रुवाइमा तंमानि बखाव कायसा हामजागमा तंमानि आ हामजाग मुनो ब बिनि कविता तैखे गोबां मा जागावनो कक साबखा गति कायसा कक आं साना मुसुगो जे तिनि चंद्रकांत मोरा सिंह सर थैफानो गोबां मानस बरक दङ जोंबो दङ टीएफ नि जों गोबां मा सामखाय दङ चिनि जे न्यू जनरेशन नि बरक रक जुदि बरक कताल सैना मुसु खांखाय मंसासक जुबा जुं नांखांखाय चिनि टीएफ दङ ब निरंनो लामसकनाय निरं जे निरंनो बखाबिसिङो रुवाइमान तंमानि सामसुमा तंमानि जुबाचु नांमानि जोंनो निरक साफायदि जों चिनि टीएफ नि दगार निरंनि बागै सबैनो खलगैनो तंनाय आसुखेन आं तिनि आनकंनो नारकसिनाय हामबाय आं डॉक्टर अंजना जमातिया प्रेसिडेंट टीएफ এটা এখন তো আমাদের খুব স্বাভাবিকভাবে চন্দ্রকান্তদার এই হঠাৎ চলে যাওয়া এটা তো আমরা মেনে নিতে পারছি না কিন্তু প্রকৃতির নিয়ম মৃত্যু তো মানুষের এক সময় হয় কিন্তু আমাদের মনে হয় তিনি বড় অসময়ে চলে গেলেন আরেকটা কথা যেটা বলবো সেটা হচ্ছে যে চন্দ্রকান্ত মোরা সিং আমাদের রাজ্যের এমন একজন কবি যিনি যার সর্বভারতীয় সাহিত্য অঙ্গনে সবচেয়ে বেশি পরিচিতি যার ছিল তিনি ককবরক ভাষায় লিখতেন ককবরক জনজীবনের জীবন যন্ত্রণা কান্নার কথা তার কবিতায় যেরকম রয়েছে ত্রিপুরার মানুষ প্রকৃতি এসব তো রয়েছেই খুব স্বাভাবিকভাবে উত্তর পূর্বাঞ্চল এবং আমাদের সর্বভারতীয় সাহিত্যের অঙ্গনে চন্দ্রকান্ত মোরা সিং হচ্ছেন সবচেয়ে পরিচিত একটা নাম উল্লেখযোগ্য নাম আমি সাহিত্য একাডেমির সদস্য থাকাকালীনও দেখেছি তিনি তখন নিকলের ডিরেক্টর এবং সর্বভারতীয় সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ভাষাভাষী লেখক সাহিত্যিকের সঙ্গে যে যোগাযোগ এইটা চন্দ্রকান্তদার একটা খুব ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এবং এই যোগাযোগের মাধ্যমটাও চন্দ্রকান্তদার প্রয়াণের ফলে আমরা হারালাম এবং এরকম একজন জনদরদি মানুষের প্রতি তার যে ভালোবাসা এবং ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে ট্রাইবেল এবং বাঙালি সম্প্রীতি রক্ষার জন্য তার যে অবদান সেই অবদান চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং ককবরক সাহিত্যের একটা যুগের অবসান আমরা বলবো যে চন্দ্রকান্ত মোরা সিং শুধু তিনি কবিতাই লিখেননি শেষ জীবনে আমরা দেখেছি তিনি ককবরক ভাষায় সঙ্গীত এবং সুরের যে বিষয়গুলো রয়েছে এগুলোকে তিনি তুলে আনার চেষ্টা করছিলেন রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির সম্পূর্ণ গীতাঞ্জলির স্বরলিপি তিনি তৈরি করেছিলেন এটা একটা বিশাল কাজ এরকম বহুমুখী কর্মপ্রতিভা তার ছিল চন্দ্রকান্ত মোরা সিংয়ের প্রয়াণ না নিশ্চয়ই আমরা বলবো যে একটা যুগের অবসান ধন্যবাদ বেলাখিনাव खामानि तामनि होनबासिनो कग्रबायनि हामख्रायनाय कंगवान सुगै सिलांनाय ते सामु खालांनाय चंद्रकांत मोरा सिं सार बसिनि अ जोङो याकारि थांका हायंनो याकारि थांका आबुनि बागैनो जों अर दिनै कुथुं लायजाक तामनि होनबा बिनि पाइथाकनि मांनो नायनायनि बागै ब खरकसा कग्रबायनाय सिमिया दफानो नायकलनाय दैदलनाय ते सिक्ला सालाय रङ कगबिति गाहाम सावयाखै ब लामा फुनंनाय खरकसा दंमानि
abon bagai bo jorang yasini lai thangmani bagai o hayung yakar klangmani bagai jong belai khina kha dolaijak হামবাই তিনি হাস্তানি খরকসা আথুকিরিনি হনিমানো বরম গদাং চন্দ্রকান্ত মরা সিং সাল গোবাং বারমই কক বরক হামক্রানি সামঙ্গ বদ গদালি ফাইকা তাই ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড কক বরকনো রগৈনো ভাষা সম্মান অ্যাওয়ার্ড দিব সাহিত্য একাডেমিনি তিনি হাইসালা বসংনা সমসা হাইকাই ইয়াকার ক্লাক থাংमा বাগै जों खरकसा खरंनैया हास्ते गोनांनैनो কক बरक सानाय बसं रखा खामजाक गां साकबाय थांबा खा खामजाक ताङै होमबा 99 नि सिमे आं बरम गोनां सैखोरोंबाय सिनिमुं माने बिनि याक तलमाने बिसिंतै सबा सामं गोबां माबा याप्रे मा बारखा गुवाहाटी हाय मिजोराम हाय हास्तेराव आं मा थांखा जरा जराव कतिनिनि सालो बेलायखा खा खामो बरम गोनाङाव बाहायका आसुमसो सोनु याकार क्लां थांबानो बागै बिनि फला खाकसांबा मानै तंथं अबना कायदरनि थानि दियाय जाव आसुंना हामबाय Kun kok sana madam? Kok sana ni mari TV. Ada rota kita. Sini saya kalah ni pulang kita. Cry. Besar close sangkai tu apa tamni sanai 98 dok ni simina sang borok sini jak hai pano rangsak richak foundation khamani ya bulo jeng nok kaisa ikan tonglai tongmani bini koktang jesu program hangkai ang sao je proving koktang sana ni kai bod no thang thang ano tili no sungi bahai kha besar jora bo nge kisa mukus to sarina rok om hai rok nayo inke besar jora gu kha delin thangwana ro rina besar jora ma kha abahai kai recording khana rok ke bo ma ke no thang thangai bo खबर नायो आना थाङै माने एकदम न कायसा हाय रांचाक रिचाक फाउन्डेसन जे बरक जे संस्था माने आनि नकने हयतेन जेंवाबो उनको तामनानि ट्रिंनि कायसा आनो कायसा सालायमुं पान्दा तंमानि आ सालायमुं पान्दा हयतेन कक जेंलाय खबर कायसा रांचाक रिचाक फाउन्डेसन हनै ति सालायनाय हनै कायसा ग्रुप सामना हनै बरक संस्था सामना हनै आनो कोन ति सालाय आबोनि यागुलो जों एसे क्लोज संलायखा न कायसा हाय एकदम जेसे जेना गायको थांलाय फायलाय माहायगेन तंलाय मानि ताइको खूब माने तिनी हठात के फुंगाय वानसुकि मेया ओमहाय खबर खोनावन हनै ता माने एकदम फेरें तंग माहाय मा तंखा साक आनि ओमहाय मा तंखा एकदम बुखुकनि माने कक थाइसे कमाय थागा ओमहाय वानसुकि मेया बो ओमहाय के जों याकारि थांगानि हनै Belai muncul kelang saja. Bini muncul jeng oh hasaga tong sak bin muncul nasung pogolak tai pongla bathangala bo thai thangmani yak lo phono bo chini bo khau ka thang tong ai asung sanai চন্দ্রকান্ত মুরা সিং রাজ্যের এই কবিতার জগতে সংস্কৃতির জগতে একটি বিশিষ্ট নাম এই চন্দ্রকান্তদার প্রয়াণে রাজ্যের সংস্কৃতি জগৎ হারালো এক দিকপালকে আবারও আরেকটা নক্ষত্র পতন চন্দ্রকান্তদা শুধু কবিতা লিখতেন তাই নয় চন্দ্রকান্তদা সংস্কৃতির জগতে চন্দ্রকান্তদার বিভিন্ন দিক দিয়ে বিচরণ ছিল আমি যতটুকু চন্দ্রকান্তদাকে জানি তবে বিশেষ করে মানুষ হিসেবে চন্দ্রকান্তদা তার তুলনা হয় না মানুষ চন্দ্রকান্তদার তুলনা হয় না যখনই রাস্তায় যখনই দেখা হতো চিৎকার করে ডেকে কথা বলতেন এই যে মানুষের সঙ্গে মানুষের
সৌভ্রাতৃত্বতা, সেটাই তো আজকে আমরা হারিয়ে যেতে বসেছে আমাদের মধ্যে থেকে, তাই না? তাই যারা এরকম মানুষ চলে যাওয়া মানে অপূরণীয় ক্ষতি আমাদের জন্য। আমরা হারালাম চন্দ্রকান্ত দাকে, কিছু করার নেই, কষ্ট হলেও মেনে নিতে হয়, মেনে নেব আমরা। আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করব চন্দ্রকান্ত দা যেখানেই থাকুক তার আত্মার যেন সদ্গতি হয়। চন্দ্রকান্ত দা, আপনি ওপারে গিয়ে সুখে থাকুন, ভালো থাকুন।